Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara muraga kunyi ti Abad Sauda jarira ka gore kebe gora ngani Chechistan ori kada ngani ti fikrumbo tanani. Alhamdulillah tusuru sison Abad Sauda akelle ni ti fuai anki dunga da kebe kam anya nga kebe kundu kini yage nyai yage original yani ke jakasi do fofo sundai ke nyage ayke ke onta ke kon na aranga kharte ke ani kaballe meke fo dinga ke ayke ke gani yage nye akki yage na mani tabar anke be dingangan anke be barakatengan anga mundan nam miso anna nyero anyi mega du munda mobe angana dara ke ari yigo ari yagare iwan kelli slim man wala slim uman ke ndang ke ngaranga ni kumpanga miracle spray kan ke kuy khalandamu kuy jagalindo la samanto ke kundanga na sakamana robi wala ngana bakka de bendanga na robi anga kisini ya aburenga alla wan kisini higabe sabona kuni tuai ini de barti Abad Sauda nyai kendi so Abad Sauda toujours ariya na la sameno jagale mbogo kama ari urwana li ka gore ke di Chochistan kembirani di denga kuy ampa junga kuy annari anni kita maga tarde maga hido ajo di Chochistan opposite Jawel angana sutri ni mena Abad Sauda wadna ngana yeran kendo ra kya kita karangani na kona karangani kangurini kana ka boga sino